Bonjour, bonjour, bonjour. Malien, on est ni ɲɔgɔntuma. Francis Djeliba ka biwulala na foli don. Malien be diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ne ni ɲɔgɔntuma. Ala ye dugu ɲuman jɛ, Ala ka tile yɛrɛ bin, Ala ka haminakow nɔgɔya. Ala k'an ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛnw ye, Ala k'an suturabaga o kɛ Ala ye. Sutura in ni Ala y'o da i kan diɲɛ ko o ko la, a ka ca Ala fɛ i bɛ bɔ. Malien bi Djeliba bɛna video kɛ bi, mais video in a tɛ mɔgɔ wɛrɛ kan bi, a b'a Amara Bathily kan, plateforme Amara Bathily an tɛ a banna. Parce que Malien an yɛrɛ fɔ na an ka taa ni ko ye dɔɔni dɔɔni, wa n'a ma ɲɛ an bɛ bɔ an bɛ video fana kɛ, an ka bɔ an ka nouvelle ɲumanw, minnu ye tiɲɛ ye an ka bɔ an k'o di ɲɔgɔn ma. Par exemple, maa minnu bɛ video kɛ la ye tan tɔ, n bɛ tilen k'o de fɔ. I mana video kɛ cogo cogo, i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 o bɛ se ka sɔn i ka video ma. Mais hali n'i bɛ ka video kolon fana kɛ pour que ka nouvelle minnu sudelen tɛ k'u di mɔgɔw ma, mɔgɔ 100 o b'a lamɛn. Donc an nana sigi an ye analyse dɔw kɛ, an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman baden na, u bɛ kɛlɛw la. C'est vrai, anw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la bi, an bɛ jamana ka kɛlɛ la, wa an bɛ taa ɲɛ fana, an b'o de kɛlɛ fana la. Système min bɛ yen ka système changer, anw tɛ mɔgɔ kɔ, wa mɔgɔ si tɛna fɔ tuguni k'i b'a essayer tuguni k'i bɛ kow namara k'a ta k'a di anw maliyɛnw ma. Non, 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 o banna. N'an bɛ baara kɛ an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye. Clash tɛ. An nana sigi an ye analyse kɛ Amara Bathily kan. Amara Bathily Maroc ka accident na, Amara Bathily de bɔra. I y'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye yan ko Maroc ye tiré la balle là, ko plusieurs de balles a don sɔgɔmada fɛ. Anw yɛrɛ an bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la, vraiment a ma tɔtɔ anw yɛrɛ la. An ko mais nin bɛ se ka kɛ cogo di, cɛ tɛ se k'a kɔnɔ kuma fɔ cogo di, donc an bɛ jamana fasara jumɛn kɔnɔ. Mais ça trouve que iko information c'est faux. Mɔgɔ caman bɔra ka video kɛ ka sɔrɔ a kun tɛ o video kɛli kun bɔ. E ka information kama plusieurs de balles a ye an caman seko ye, mais après jateminɛliw nana ye Maroc ka balle kelen don. Et puis a ye Maroc ka photo min bila a ka mur kan, an y'a ye fana a wagati la dɔrɔn kɔli bɛ Maroc fan bɛɛ la. Donc on commencera à fitner, mɔgɔw commencera à énerver. Ils n'ont information dans ma information, ça trouve que c'est faux. Ok, Flanin, il n'a vidéo que odona. Il comme Mali gouvernement mɔgɔw kelen no ka taa Israélien dɔw ta kana, informaticien dɔw ta kana n'u ye pour que ka se ka mɔgɔw ka compte pirater. Ça c'est un. De deux, pour que la communication ou intercepter. Amara, aye boire tien fond malien. Aye boire tien fond. Parce que avant fo, kabaou dogo fin au coffre, pour que se ka ambla fili la, an yo le fan yaba ou bella. Et Amara Clinton, mais amen aller. Yani Malika Tao. Fama ka taga ka to mɔgɔw ta ka taa miliyɔn 100 ni kɔ ta ka don la, i yɛrɛ ka kuma miliyɔn 200 CFA ka to don la. Ɛrɛ informaticien bɛ Mali la, e bɛ ka nin mun fɔ ta maliyɛn baden de bɛ yen n'u bɛ se ka nin kɛ, pourquoi pas u t'olu mɔgɔw négocier ka nin baara in d'olu ma. Et puis n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna Amara, n'a bɛ kuma a ye kuma ni prévu ye. Nin prévu jumɛn b'i bolo? Par exemple i bɛ nin fɔ a bɛ se ka an fitness, mais an y'o de fɔ tuguni, anw birilen tɛ ɲɔn ti maa si fɛ parce que an bɛ ka da maa o maa la a bɛɛ bɛ ka bɔ an jigi kɔrɔ. Mais donc an bɛ mun ɲini aw fɛ, a ye bɔ a ka information surelenw d'anw ma. Comme i bɔra ka nin de fɔ, mais ne b'a ɲini comme i ye nin fɔ Israélien mun nana bɔ i kana prévu yira an na. Maroc ka journal Time o ko kɛra bɛɛ y'o ye. Information ɲɛnama kun tɛ mɔgɔw la fitne la. Après Maroc bɔra, Maroc kumara
après aw yɛrɛ taara tuguni ka taa kuma dɔw don Maru da la tuguni Maru fana bɔra tuguni k'o fɔ mais au juste anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na ouverture média mɔgɔw ni Maru ka problème ye u yɛrɛ b'a don ɲɔgɔn cɛ wa ne Jeliba n bɛ dɔ dɔn a la c'est pour ça n y'o de fɔ n ka vidéo la an bɛ Maru de kɔnɔ Maru ka bɔ Ala ka nɔgɔya k'a ye a ka bɔ a kana ɲɛfɔli kɛ an ye Yusuf Mangara Buba aw bɛ mun na a y'aw bila aw kun na an ɲɛ b'a aw la wa a ko fana dɔnnen don an fɛ mais n ka vidéo to yɔrɔ kan bi n ka vidéo bɛ yɔrɔ min kan bi o bɛ Amara de kan Amara delili don Francis Jeliba ka delili don n'i bɛ bɔ n'i bɛ vidéo k'an ye na information surelenw d'an ma o ka d'an ye ka bɔ ka na information d'an ma minnu tɛ tiɲɛ ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛmɛr'o étape kan an bɛɛ ko k'an bɛ jamana in ka hɛrɛ de fɛ mais n'i bɛ jamana fana ka hɛrɛ fɛ a man kan i ka bɔ ka fɛn fɔ fana fɛn mun fana ni prévu t'i bolo a la Arasa filɛ nin a bɛ bɔ a b'a ka prévu di oui an mɔgɔ b'o o mɔgɔw de la mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka na kuma avec preuve mais an nana ye aw filɛ nin aw tɛ fasoko kɛlɛ la aw bɛ yɛrɛ kɛlɛ de la aw bɛ yɛrɛ kɛlɛ la aw tɛ faso kɛlɛ la donc comme i bɔra i ye nin vidéo in kɛ kunun donc an y'an sigi an ye vidéo in analyser hein dɔwɛrɛ tɛ o nin vidéo in bɛ kɛ pour que ka se ka hadamadenw na fitinɛ an bɛ appel lancer la o ni marche bɛ kɛ tuma o tuma an bɛ appel lancer mais an ka marche kɛ ni bonya kɔnɔna ye an kana nkalon tigɛ ka mɔgɔw la fitinɛ e bɛ se ka nin fɔ sisan dɔ fitinɛlen bɛ taga ni dusukolo min e t'a dɔn a bɛ taa ni tiɲɛni dusukolo ye an y'o de fɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a ɲini ka tiɲɛni don jamana in kɔnɔ yan anw n'o mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye sira la anw ko dɔrɔn ko système an bɛ système changer de nɔfɛ sinon anw tɛ mɔgɔ kɔ donc Amara an bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n'i bɛ bɔ ka kuma an ye delili don bɔ i ka kuma an ye avec preuve ka di m'an faamu donc n'o bɔra yen Samabali an ɲɛ b'i la yen i ka dossier bɛ yen a kana k'i kɔnɔ k'i bɛ ka mun fabriquer k'an t'a kalama an b'a kalama l'autre jour là i bɔra k'i na Arasa ka photo dɔ publier mais photo poison de don mais i bɛ mun na n bɛ dan yen pour que k'a yira Samabali e fana la i bɛ ka mun kɛ Francis Jeliba b'a kalama don n'a nata kama Yusuf Mangara Buba aw ni Maru ka ko ye a bɛ bɔ a b'a tiɲɛ yɛrɛ de fɔ maliyɛnw ye n'an m'a tiɲɛ yɛrɛ de fɔ Jeliba bɛ bɔ Jeliba b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que k'a dɔn ka aw mɔgɔ ninnu filɛ nin aw tɛ faso ka taaɲɛ kɛlɛ la a b'aw yɛrɛ ka intérêt propre kɛlɛ la maliyɛnw a ye na mɛn ka ɲɛ dɛ donc c'est pour ça que n b'o de fɔ a ɲɛna an ka taa dɔɔni dɔɔni maa minnu b'an ɲɛfɛ tan n'u bɛ kɛlɛ na tantɔ la mɔgɔ corrompulenw de don mais u bɛ propagande de la ka kisɛ k'u b'an ja bɔ mais anw fana sigilen bɛ k'aw suit an t'aw si to yen walayi an t'aw si to yen Samabali mun bɛ sen na an b'a kalama mais don n'a nata kama an b'o ko fana tiɲɛ da maliyɛnw nin kun ye Francis Jeliba ka bi vidéo ye k'an adressé Amara Bacili la n'a bɛ bɔ n'a bɛ kuma ye a ka prévu d'an ma sinon a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ Francis maa caman minɛla nkalontigɛw la yan sisan mɔgɔw kun bolo ko fasojɔlaw kun don mais an nana ye gosilikɛlaw don arnaquelikɛlaw don ne Jeliba b'a fɔ donc anw tɛ sɔrɔ tugun k'an bɛri ni mɔgɔ fɛ anw kɔni an b'an ka jamana ko kɛlɛ kɛ mais an b'a kɛ fana ni ŋaniya ɲumanya ye an tɛ k'a kɛ k'a fɔ k'an b'a kɛ ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mais bi n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ ka kɛlɛkɛla ninnu olu de kɛlen don janfalikɛlabagaw ye ni mɔgɔ na t'a kalama ne de bɛ k'a fɔ a ye mais kow bɛ n'ale dɔɔni dɔɔni n kun ye Jeliba ka bi wulada na vidéo ye k'a adressé Bacili la donc maliyɛnw k'an bɛn